Selamat pagi. Baik Nanda, hari ini adalah USP hari pertama. Inilah perjuangan terakhir Nanda di SMA Tunas Luhur. Setelah ini April, Mei Nanda insya Allah lulus 100% semoga. Dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, pendidikan yang lebih tinggi lagi, ilmu yang lebih manfaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan incantation pagi ini untuk USP. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas Inggris bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas Inggris bisa. 100. Allahu Akbar. Nah, baiklah sekalian, ujian itu sebenarnya hanya angka-angka, tapi seperti sepele, tapi itu menunjukkan seberapa serius Nanda menjadi seorang pelajar. Bukan angka-angka itu yang Ustadz maksud, tapi indikator atau penanda keseriusan Anda dalam menempuh pendidikan selama 3 tahun di sini. Saya tidak peduli dengan angka-angka itu, tapi ini tanda kesungguhan atau ketidaksungguhan Anda selama belajar di sini. Baik, soalnya UTBK 2023. bisa. Allahu Akbar. Saya adalah siswa yang terbaik. Sekolah saya adalah sekolah yang terbaik. Sahabat-sahabat saya adalah sahabat yang terbaik. Guru-guru saya adalah guru yang terbaik. Kedua orang tua saya adalah orang tua yang terbaik. Siap, break. Yuk, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas Inggris bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas bahasa Inggris 100. Allahu Akbar. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indo, lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indo, lintas Inggris bisa. Allahu Akbar. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Ketua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Tipu. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Amin, ya Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indo, Amin. lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas Inggris bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas Inggris bisa. Allahu Akbar. Terus yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas bahasa Inggris bisa. Allahu Akbar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lintas ekonomi bahasa Indo 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas bahasa Inggris bisa. 100. Allahu Akbar. Ayo anak kos. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, Anak kos. lintas ekonomi bisa. Allahu Wah, dia iya mau tak ngekosnya. Ayo. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas Inggris bisa. 100. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indo, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap. Ayo Rama, anak kos. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kos. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap. UTBK 2023. 4.000 PTN bisa. Allahu Akbar. Dinata. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap anak kos. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Ini azam kita, tekad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia, lintas ekonomi bisa.
100. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia. Lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Cleo, Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, Bahasa Alma. Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap, Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Pers. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi Lupa bisa. dipencet. Ya 100. Masuk channel ini. Ingat kata-kata lah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Saja, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Semoga almarhum ayah melihat dan senang. Bahasa Indonesia Pasti lintas bangga. ekonomi bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas bahasa Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indo lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas Inggris bisa. Allahu Akbar. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas bahasa Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Devina. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas bahasa Inggris 100 bisa. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Elbik 100 bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi 100 Vidya. bisa. Wow. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Carolina. Hei, Carolina. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia lintas ekonomi Mantap. 100 bisa. Allahu Akbar. UTBK 2003. Baik, seluruhnya siap, Rek. Baik, nah sekalian, hari ini untuk esok hari mungkin tidak ingin tes satu persatu karena waktunya singkat. Kita cukup teriakan bersama-sama. Tapi karena ini hari pertama, kita teriakan satu-satu. Sebentar. Ingat, administrasi ya, kartu-kartu jangan lupa. Kurangnya hal-hal teknis yang menghambat. Seluruhnya siap, Gerak. Baik, nah sekalian. Seluruhnya istirahat di tempat, Gerak. Nah, mungkin ada 1-2 hal dari Waka Kurikulum untuk sebelum mengerjakan karena bel sudah 2 kali. Mungkin tetap ada pesan dari saya. Sekian. Semuanya selamat pagi. UTBK 2023. Ya, seluruhnya siap, Gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. UTBK 2023. Yang pertama harus kalian siapkan setelah kalian semalam dan hari-hari kemarin, yaitu penguasaan materi dari visi-visi yang sudah disampaikan, didalamkan oleh Ustaz. Hari ini yang pertama pastikan jangan ada kendala teknis. Hal yang paling utama, jangan ada kendala teknis. Bagi Anda yang ada di IT yaitu anak kelas PS 28 anak, kalian insya Allah menggunakan laptop IT. Jadi sebelum nanti kalian wajib menitipkan HP-nya ke meja utama. Wajib sebelum kalian melaksanakan bagi Anda yang di ruang kelas kelas
Mantap guys, USP hari pertama. Siap.